أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه في الدارين. وفي العام الأول من الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة غربة ومفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم إزر بعض. نعم، ما شاء الله. إذن وفيه، أي في هذا العام، وهو العام الأول من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آخى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المختار أشرف الأخيار بين المهاجرين وبين الأنصار، بين المهاجرين وبين الأنصار، ليذهب عنهم وحشة الغربة، فهم فارقوا أهلهم وعشيرتهم وهكذا أموالهم وبلادهم، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وهكذا ليشد بعضهم إزر بعض. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثم آخى بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم وبنائه المسجد وما تقدم معنا، آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. قال: وكانوا 90 رجلا. كم كان عددهم حين آخى بينهم؟ 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يواسي بعضهم بعضا، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، يتوارثون، إذا مات الأنصار يرثه المهاجرين، إخوة، وهكذا. قال: إلى حين وقعت بدر، إلى أن وقعت غزوة بدر، سيأتي معنا ذكرها. قال: فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. إذا لما نزلت هذه الآية نسخت هذا الحكم، وحكم التوارث بين المهاجرين والأنصار، لا يرث المهاجري الأنصاري، إنما يبقى الإرث إلى الرحم فيما يدرس في المواريث. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Kemudian berkata Nazim rahimahullah ta'ala, kita melanjutkan pelajaran kita. Wa fihi akha asraful ahyari bainal muhajirina wal ansari. Itu tentang persaudaraan antara al-muhajirin dan juga al-ansar. Tadi sebelumnya bahasanya saya menanya antum sekalian tentang ujian, dan insyaallah ujiannya dekat. Insyaallah ujiannya waktunya dekat. Kemudian disebutkan wa fihi akha asraful ahyari bainal muhajirin wal ansari, bainal muhajirina wal ansari. Di pada tahun tersebut sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian di sini disebutkan qala syarih, dan di tahun yang pertama ini bahwasanya dari hijrahnya Rasulullah SAW, Nabi SAW mempersaudarakan baina, yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansar, itu supaya hilang dari mereka
ya, supaya hilang dari mereka kesepian ketika seorang itu berada dalam keterasingan, ya, dan seorang itu ketika meninggalkan keluarganya, ya, dan juga ya istri dan keluarganya, yang meninggalkan keluarganya, dan juga ya sebagian mereka bisa menguatkan, Alhamdulillah. ya rahmukallah, ya Ya. menguatkan sebagian yang lain, ya. Makanya di sini ya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana dalam, ya rahmukallah, ya dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, kemudian tsumma akha Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansar. Ini Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Ini setelah kedatangan beliau SAW ke Madinah, itu setelah beliau membangun masjid, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, Rasulullah SAW ya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata jumlah mereka ya ketika itu, yani Ibnu Qayyim mengatakan jumlah mereka ketika itu adalah 90 orang, ya, yaitu separuh ya dari muhajirin dan separuh yang lainnya adalah dari kaum ansar. Ini Nabi SAW mempersaudarakan mereka di atas prinsip yaitu apa, saling membantu dan saling memberikan perhatian, yani saling menolong satu sama lainnya, ya. Bahkan pada awalnya ya mereka saling mewarisi setelah kematian. Ya, ini pada awalnya, ya, dan ini padahal apa, bukan berdasarkan hubungan darah, ya, namun maksudnya di sini apabila, ya, maksudnya adalah apabila seorang ansar meninggal, maka saudaranya dari kalangan muhajirin mendapatkan warisan, ya, darinya, ya, karena ikatan persaudaraan yang telah dibuat Rasulullah SAW, ya. Demikian pula sebaliknya, ya, dan ini berlangsung sampai perang Badar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak saling mewarisi di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ayat ini turun, ya, maka hukum warisan berdasarkan, ya, hukum warisan yang ketika itu, ya, berdasarkan persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu dihapus, ya, nusikhat, yaitu dihapus. Jadi ketika ayat ini turun, maka hukum warisan berdasarkan ikatan persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu dihapus. Maka seorang muhajirin ini tidak lagi mewarisi seorang ansor hanya karena ikatan persaudaraan tersebut. Jadi warisan kembali, ya, kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat, ya. Dan sebagaimana ini dipelajari dalam ilmu faraid, ya, dalam ilmu warisan. Nah. Masyaallah. أزرع صواب أزرع نعم ويشد بعضهم أزرع بعض. وقد ذكر أهل السير وهكذا في كتب الحديث ما يدل دلالة عظيمة على ما حصل بعد المؤاخاة هذه التي ذكرت من الإيثار بين الصحابة رضي الله عنهم. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي الأنصار يحبون من هاجر إليهم. ثم قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الشاهد ويؤثرون على أنفسهم، إيثار، ولو كان بهم خصاصة، حاجة. هذه آية عظيمة في بيان ما أثمرت هذه المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، مهاجري من المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، هذا أنصاري وهذا مهاجري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. إذن سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن
خذ نصف مالي ونصف أهلي، لي زوجتان، خذ زوجة منها وهكذا خذ نصف مالي. طبعا هو سيطلقها ثم تنتظر العدة ثم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. هذا إيثار عظيم من سعد بن الربيع. وانظر في المقابل ماذا كان صنيع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. أين السوق؟ أنا سأذهب أعمل أشتغل في التجارة. قال دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، يعني أثر من صفرة، من الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، تزوجت امرأة من الأنصار، إلى آخر القصة. الشاهد انظر إلى هذا الإيثار من هذا الصحابي الجليل وهو سعد بن الربيع، كيف عرض على أخيه من المهاجرين وهو عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ نصف ماله وهكذا يأخذ نصف أهله رضي الله عنهم أجمعين. وفي المقابل انظر إلى هذا الكرم وهذا الفعل العظيم من عبد الرحمن، أنه دعا له بالبركة، دعا له بالبركة أن يبارك الله له في أهله وفي ماله، ثم ذهب إلى السوق وعمل واتجر حتى حسن حاله ثم تزوج، ثم صار كما تعرفون من أثرى أثرياء الصحابة. عبد الرحمن بن عوف من أثرى أثرياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian yang dari apa yang tadi ya telah disebutkan, ya beliau memberikan ini bahasanya ya tadi Rasulullah SAW ya mempersaudarakan Ayatul surat Al-Hasyr alladziina tabawwa'u ya, mempersaudarakan antara ya Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Ya tadi ya beliau sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ya ayat yang ke-9, ya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian ya syahidnya adalah ya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya bahwasanya orang-orang Ansor yang mereka telah menempati kota Madinah ya dan telah beriman ya sebelum kedatangan mereka yakni dari kalangan Muhajirin, ya mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka ya, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, ya diberikan kepada ini mereka dari kalangan Muhajirin, dan mereka ya mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas dirinya sendiri ya meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian tadi bahasanya Rasulullah SAW ya mempersaudarakan antara sahabat ya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ya dengan Abdurrahman bin Auf ya, sehingga ini sebagaimana ya datang dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala ya bahasanya Abdurrahman bin Auf ya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qadima Abdurrahman bin Auf, yaitu datang Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Kemudian Nabi SAW ya mempersaudarakan ya antara dirinya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ya. Kemudian Sa'ad bin Rabi' menawarkan ya kepada Abdurrahman untuk membagi ya separuh ya dari hartanya dan juga separuh dari ya maksudnya apa istrinya, maksudnya nanti istrinya diceraikan kemudian nanti supaya Abdurrahman bin Auf menikahinya ya, supaya Abdurrahman bin Auf menikahinya dan juga apa membagi separuh dari hartanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala mengatakan ya barakallahu lak fi ahlik wa malik ya, bahkan di sini ya Abdurrahman mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu ya dalam keluargamu dan juga dalam hartamu ya. Kemudian ya Abdurrahman bin Auf mengatakan
ya tunjukkan padaku ya di mana pasar, ya di mana pasar, sehingga ya Abdurrahman bin Auf ya farabiha syai'an min akid, yaitu beliau bisa akhirnya beliau mendapatkan keuntungan dari keju, ya dari samin, yakni minyak samin. Ya kemudian Nabi SAW melihatnya ya di kali yang lain, di beberapa hari yang lain, dan ada padanya yaitu adalah ya ada minyak wangi, ya ada minyak wangi, yaitu bekas dari minyak wangi, ya min sufrah tadi. Ya faqala lahu Nabi sallam, ya kemudian Nabi sallam mengatakan, ya Masya Allah, apa yang engkau lakukan ya wahai Abdurrahman? Ya kemudian ya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, tazawwatu mura'atan minal ansar, ya aku telah menikah ya salah seorang wanita dari Ansar. Ya kemudian famasuk tafiha, apa yang kau berikan padanya, yaitu adalah wasnu nawah minad dhahab. Ini ya maharnya adalah ya ini timbangan dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya aulim walau bisyah. Ini berwalimahlah ya sekalipun dengan ya seekor kambing. Maka di sini tadi apa yang ya diambil pelajaran darinya, ya bahwasanya bagaimana dari sahabat Sa'id bin Rabi menawarkan hartanya, bahkan istrinya ya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Begitu pula ya sahabat ya Abdurrahman bin Auf mendoakan ya keberkahan bagi Sa'id bin Rabi dalam harta dan keluarganya. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. نعم. ثم قال الشارح حفظه الله: ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بعائشة رضي الله عنها، وذلك في السنة الثانية من هجرته، وكان عمرها إذ ذاك 9 سنين، وشرع الأذان للصلاة. ما شاء الله. ثم بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابنة خير صحبه، أي بعائشة رضي الله عنها. إذن هذه الثالثة من أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالأولى من مر بنا؟ خديجة، ثم من؟ سودة، ثم من؟ عائشة رضي الله عنها. بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة في السنة الأولى من الهجرة، لأنه قال إيش؟ ثم بنى، ما زلنا في السنة الأولى، وهذا اختيار الناظم رحمه الله، لأنه ذكر ذلك في السنة الأولى. وجماعة من أهل العلم يقولون كان ذلك في السنة الثانية، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. وقوله خير صاحبه أو خير صاحبه أي أبي بكر الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم. وكان عمر عائشة حينها 9 سنين. ذكرت ذلك عائشة في الصحيحين رضي الله عنها، تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 سنين، وأنا بنت 6 سنين. هذا حين عقد عليها. وتقول في آخر ما ذكرت في الصحيحين: فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. إذن عقده على عائشة وعمرها 6 سنين، أما بناؤه عليها فكان عمرها حينئذ 9 سنين رضي الله عنها. ثم قال الناظم: وشرع الأذان، أي في هذه السنة شرع الأذان للصلاة، شرع الأذان للصلاة. إذن قبل ذلك كيف كان حالهم؟ كيف كان حال المسلمين قبل أن يشرع الأذان؟ كانوا يتحينون وقت الصلاة، كانوا يتحينون وقت الصلاة، يعني يقدرون وقت الصلاة. فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد، أتوا إلى المسجد. عن ابن عمر في الصحيحين قال رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، ما في نداء للصلاة، لم يشرع بعد الأذان.
لم يشرع بعد الأذان. قال فتكلموا يومئذ في ذلك، تشاوروا نريد أن نعرف وقت الصلاة كيف نصنع لذلك. فقال بعض الصحابة اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، النصارى لهم ناقوس يطرقونه فيأتي بصوت. وقال بعض الصحابة بل بوقا مثل قرن اليهود، بوق كما يصنع اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قل عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها يا بلال قم فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة. إذن الحالة الأولى التي كانوا عليها أنهم ماذا؟ كانوا يقدرون للصلاة، يتحينون للصلاة، فإذا قرب الوقت اجتمعوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ينادى للصلاة. فهل النداء هو الأذان المعروف؟ الجواب لا. النداء أول ما شرع كان يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، نداء ليس بالألفاظ المعروفة في الأذان. وإنما شرع ذلك بعد أن رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا، رأى في هذه الرؤيا ألفاظ الأذان المعروف الذي يؤذن في يومنا هذا، فقص هذه الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر ألفاظ النداء، ألفاظ الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان المعروف. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه، ألقي هذه الألفاظ لبلال فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. إذن هي ثلاث مراحل أليس كذلك؟ المرحلة الأولى ما هي؟ عندك يا عبيد كانوا يتحينون إيش؟ للصلاة، ثم اجتمعوا فتشاوروا، فكانت ثمرة هذه المشورة قول عمر ينادى إيش؟ للصلاة نداء، ماذا يقول؟ الصلاة جامعة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ما هي؟ الأذان المعروف بعد رؤيا عبد الله ابن زيد. ثم قال الناظم رحمه الله فاقتدي به، اقتدي به، اقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو إمام المتقين وقدوة المؤمنين. وهكذا نقتدي بالمؤذن، إذا أذن فإننا نقول كما يقول المؤذن كما ورد في السنة، نقول كما يقول المؤذن. فإذا قال الله أكبر الله أكبر ماذا تقول؟ الله أكبر الله أكبر. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ نعم، إذن تقول كما يقول المؤذن إلا عند هذين اللفظين فتذكر الذكرى المعروف. إذن فاقتدي به يراد به الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وأحواله وأقواله وأفعاله، وهكذا الاقتداء بالمؤذن، فإن من السنة أن نقول كما يقول المؤذن. Kemudian berkata Nadhim rahimahullah ta'ala, thumma bana bimnati khairi sahbihi wasaru al-adhana faqtadi bihi. Ini kemudian beliau SAW tinggal bersama putri dari sebaik-baik sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian wasaru al-adhan faqtadi bihi, dan beliau Nabi Muhammad SAW mensyariatkan adhan, maka ambillah suri teladan dari hal itu. Kemudian berkata syarih rahimahullah taala, yaitu maka di sini apa? Tsumma bana nabi, kemudian Nabi beliau tinggal bersama putri dari sebaik-baik sahabatnya, sebaik-baik sahabatnya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menurut pendapat beliau yaitu di tahun yang pertama, di tahun yang pertama. Terus syarih di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menyebutkan bahasanya demikian itu pada tahun yang kedua dari hijrahnya, dan ketika itu umur Aisyah radhiyallahu anha yaitu 9 tahun, 9 tahun. Kemudian setelah itu disyariatkan adzan, disyariatkan adzan, bahwasanya beliau Nabi SAW membangun rumah tangga dengan
Aisyah, yaitu ketika Aisyah berumur 9 tahun. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya dalam Sahih Bukhari beliau berkata, tazawwajani Nabi SAW wa ana bintu sittis sinin. Ya, Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Ya, ini terkait dengan apa? Akad nikahnya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, beliau berkata, fa aslamani ilaihi wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin. Lalu aku diserahkan pada beliau, ya, ini berumah tangga bersama ketika aku berusia 9 tahun. Ya, jadi akad Nabi beliau SAW dengan Aisyah, ya, ketika umurnya 6 tahun, sedangkan mulai hidup serumah, ya, dengan Nabi SAW ketika Aisyah berumur 9 tahun. Ya, kemudian disyariatkan azan, ya, disyariatkan azan wasuri al azan. Ya, pada tahun ini, ya, azan untuk sholat mulai disyariatkan. Ya, lalu bagaimana, ya, keadaan kaum muslimin sebelum azan itu disyariatkan? Maka mereka dahulu adalah menunggu, ya, dan memperkirakan, ya, dari masuknya waktu sholat. Apabila mereka merasa bahwasanya waktu sholat telah dekat, mereka datang ke masjid. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau berkata, dahulu para kaum muslimin datang ke Madinah. Ya, mereka berkumpul dan menunggu-nunggu waktu sholat. Ya, ketika itu belum ada panggilan untuk sholat. Ya, jadi belum ada adzan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Ya, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala bermusyawarah, ya, tentang masalah itu. Ya, mereka ingin mengetahui bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Ya, sebagian dari sahabat mengusulkan, ya, buatlah nakus. Ya, buatlah nakus, dan nakus ini adalah sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Ya, jadi nakus ini adalah alat yang dipukul sehingga menghasilkan suara, atau yang disebut dengan apa? Lonceng, ya, atau yang disebut dengan lonceng. Kemudian sebagian yang lain, ya, gunakanlah trompet, yakni buk. Ya, buk itu apa? Trompet. Ya, seperti tanduk yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala berkata, ya, kenapa? Ya, wala taba'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Ya, tidakkah kalian mengutus seorang untuk menyerukan panggilan salat? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, ya, berdirilah dan serukanlah panggilan untuk salat. Maka Bilal pun apa? Menyerukan panggilan salat. Ya, jadi ini pada awalnya ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kaum muslimin hanya menunggu dan memperkirakan waktu masuknya apa? Salat. Ya, apabila waktu itu telah dekat, maka mereka berkumpul. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, para sahabat bermusyawarah dan kemudian apa? Dilakukan panggilan untuk sholat. Ya, tapi di awal ini apa? Belum seperti adzan yang kita dengar sampai sekarang. Ya, pada tahap ini diserukan apa? As-sholatu jami'ah. Ya, sholat akan segera dilaksanakan secara berjamaah. Jadi ini bukan lafadz adzan yang kita kenal sekarang. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu kemudian disyariatkan adzan dengan lafadz yang kita kenal hingga hari ini. Ini setelah, ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala melihat, ya, di mimpinya, ini ketika dia bermimpi dalamnya terdapat lafadz-lafadz adzan. Ya, kemudian dia menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW, ya, dan menyebutkan lafadz-lafadz adzan, yaitu Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, itu maka Nabi SAW, ya, bersabda, ya, sungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Ya, innaha la ru'ya hakun. Maka ini adalah mimpi yang benar. Ya, kemudian apa? Insyaallah. Maka berdirilah bersama Bilal dan ajarkan lafaz-lafaz tersebut kepadanya. Ya, hendaknya yang mengumandangkan adzan dengan lafaz tersebut, ya, karena suaranya itu apa? Merdu. Fa innahu anda sautan minka. Ya, karena suaranya merdu, ya, dan lantang daripada suaramu. Maka dengan demikian terdapat 3 tahapan. Tadi bahasanya itu menunggu dan memperkirakan, ya, masuknya waktu sholat, kemudian dilakukan panggilan untuk berkumpul melaksanakan sholat, kemudian disyariatkan adzan dengan lafadz yang kita kenal, ya, setelah mimpinya, ya, Abdullah bin Zaid. Kemudian, ya, tentang fakta dibih, ya, perkataan Nadim, maka telah dengarlah beliau. Maksudnya adalah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa dan teladan bagi kaum muslimin. Maka, ya, di sini, ya, adzan sudah adzan,
kita dengarkan. Ya, sedikit tadi ya sebagai pelengkapnya bahwasanya ketika muadzin mengumandangkan adzan ya maka kita mengucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. Ini berdasarkan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya kalau Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu la haula wala quwata illa billah. Maka sebagaimana tadi yang telah disebutkan yaitu supaya seorang itu mengikuti adzan sebagaimana yang diucapkan muadzin. ما شاء الله. من يذكرنا حديثا في فضائل ترديد الأذان؟ ترجم لهم السؤال. Ya, siapa yang bisa menyebutkan keutamaan tentang apa? Ya, membalas yaitu adzan, ini mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Menjawab adzan. Hadis nah. فردوس. ما شاء الله. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة. هذا حديث عظيم في فضائل إيش؟ ترديد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترديد مع المؤذن مع الإخلاص وهكذا صدق القلب خالصا من قلبه، جعل ذلك سببا إيش؟ لدخول الجنة. جعل ذلك سببا لدخول الجنة. هناك حديث إيش أخرى أيضا في فضائل إيش؟ ترديد الأذان. Ya, kemudian beliau menyebutkan yaitu tentang ya menanyakan pada antum tentang apa?
ya hadis yang diriwayatkan tentang apa? Mengulang adzan. Ya, mengulang adzan, ya kemudian ya tadi nggak ada yang berikan jawaban ya tentang bagaimana ya hadis dari Rasulullah SAW ketika ya menjawab adzan. Ya, kemudian disebutkan ya bahwasannya yaitu adalah sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar." Kemudian salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian tsumma qala la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan la ilallah min qalbihi, ya dari hatinya, itu ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah. Ini apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, ya tadi kemudian apa? Ketika muadzin mengucapkan la ilallah, kemudian dia mengucapkan la ilallah dari hatinya, yaitu ikhlas, maka dia akan niscaya masuk ke dalam surga. Ya, maka ya ini adalah merupakan hadis yang agung tentang keutamaan mengulang adzan, yakni menjawab adzan. Nabi SAW menjadikan mengulang adzan atau menjawab adzan bersama dengan muadzin, yaitu disertai dengan keikhlasan dan kejujuran yang benar-benar berasal dari dalam hati, ya sebagai sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan ya besarnya keutamaan menjawab adzan, ya bukan sekadar mengucapkan lafaz dengan lisan, tetapi hendaknya ucapan tersebut disertai dengan apa? Keikhlasan dan ketulusan dari hati. Ya, dan terdapat pula hadis-hadis yang lainnya menjelaskan keutamaan mengulang adzan dan menjawab adzan, ya kemudian nah ما شاء الله. إذن نقف هنا، فإن الناظم رحمه الله بعد ذلك ابتدأ في ذكر مغازي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، وهذا إن شاء الله نشرع فيه في المجلس القادم بإذن الله. ya kemudian beliau katakan ya kita berhenti di sini karena nanti bait yang ya setelahnya itu akan disebutkan tentang ya peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.